ତେବେ आमे ये 64 पॉइंट आमे गोटे आकलन करिचे निजर स्वतंत्र चिंताधारा भीतर निज अभिज्ञता आमे कहू कहू प्रथम एपिसोड रे मु 19टा पॉइंट कहि सारी प्रथम दिन जो आलोचना होता सेकेंड दिन आउ 16टा पॉइंट आम आलोचना करिचे जी से एपिसोड शुणिबे से पॉइंट काढ़िक लिखिपर जेहेतु पॉइंट मु लिखि नथली जहाँ मनरू आसला कहली पछरे नोट कली वीडियो देखिक से पॉइंट गुड़िक मु कलेक्शन करी तेणु प्रथम आलोचन 19 पॉइंट निरीक्षण पूर्वक देखिले जापर लिखा जाए बा जो वीडियो छड़ा है दि जाए छाड़िया सेटा आज असुविधा वशत समय अभाव छाड़ी ही पारा ना जी सब एडिटिंग कर बहुत दूर जगह पलि जाती होटेल भी रही होटेल मिललानी तेणु हो पारा ना तेबे आमे आउ अवशिष्ट पॉइंट गुड़िक 64 पॉइंट गुड़िक आलोचना करवा से 51 पॉइंट बर्तमान मोर हस्तगत अच्छी मो ताको नोट करी आमे गोटे गोटे आलोचना करवा आउ अवशिष्ट 13टा पॉइंट पुणी मानसिक स्तर प्रस्तुत होते कलेक्शन करी सेटा पुणी केबे आलोचना करवा एबे आमे यही फर्स्ट पार्ट सरी जाइए सेकेंड पार्ट सरी सेकेंड एपिसोड पाई भावुली यहाँ यूट्यूब रे न दवाई बहुत जानवर कथा थिला बेले आवश्यक मणिली जो मैंने एडमिशन होते हुए तो समस्त जानते किंतु जो मैंने एडमिशन नहीं ना बहुत दूर दूरांत अच्छी किसी असुविधा हो निश्चिंत अनुभव कर आज पॉइंट गुड़िक पुणी उत्थापन करुच्ची समस्त भल बहुत मूल्यवान पॉइंट कहार ना कहार किसी असुविधा थी साधारण क्षेत्र में जदि योग शिक्षक जानी कि न जानी आम तो देखु बहुत आसुच्चे केते गुड़े कथा जानी ना साधारण कथा भी जानी ना तेणु से उचित मन कली यूट्यूब रे छाड़िया तेज आसता आम ऑलरेडी 2टा एपिसोड रे आम आलोचना कर सारी 19-16 35टा पॉइंट सरी जाइए आम 36 पॉइंट पाखु आलोचना करवा अच्छा देखु गोटे प्रोब्लेम हूँ आमर गोटे पीरियड प्रोब्लेम मासिक धर्म जोड़ा स्त्री लोक मान बहुत कन्फ्यूजन से थे जे आम यही समय साधन करूँ कि ना बुझले जमती तुमको ये साधन पर जहाँ आम ऑर्डर करूँ अधिकांश भी करुँच से समय करवा उचित नुहे किंतु से समय अन्य केते गुड़े साधन अच्छी दि जाए परिवर्तन साधन अच्छी सेटा करें जेहेतु आम रेगुलर मेंटेन करुचे शपथ करुचे सबुदिन साधन करने तेणु तार अन्य भारिएशन अच्छी अन्य सिस्टम अच्छी जो सिस्टम से फुलफिल कर तेणु जो मैंने ये आसुच्च से मैंने ये तो आनी कौन कौन कौ समय कौन करेंगे तार ऑर्डर चेंज करा पड़ो तेणु जो मैंने आसवे जाना चाहिए टेलीफोन अधिकांश ब्रांच पचारुंट जे यहाँ आपण केमती कौन रखी से गुड़ा भी आम आलोचना कर बतई दौचु यही सिस्टम तेणु मन रखु जो मानकर डाउट अच्छे से फोन कर पचारि पारती कि
ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇକି ଶୁଣିପାରନ୍ତି ବା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସାଧନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ ସାଧନ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ଦୁଃଖବଶତଃ ହଉ ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହଉ ସାଧନ ନହେଲା, ପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ, ସାଧନ ହେଇପାରିଲାନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା ତ ଥିଲା ନା, ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ଚେଷ୍ଟା ବି ସାଧନ ସହିତ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ସାଧନରେ ଯେତିକି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥାନ୍ତା କରିଥିଲେ, ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ କଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଫଳ ହେଲ, କରିପାରିଲ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ସମକକ୍ଷ, ସାଧନ ସହିତ ସମାନ। ମନେ ରଖ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଇପାରିଲାନି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି, ତେବେ ସେଇଟା ସେ ସାଧନ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ। ସାଧନ ଯେତିକି ପାଇଥାନ୍ତ ସାଧନରୁ ଫଳ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କଲ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ସେତିକି তুমি ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ନିର୍ଭୁଲ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଇଯାଏ, ଘର ଚେଷ୍ଟା କଲ, ସେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ସୁବିଧା ହେଲାନି, ଯୋଉ ଘର ଦେଇଥାନ୍ତେ ଦେଇପାରିଲାନି, ପୁଣି ଆଉ କାହାକୁ ଯାଇ ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲେ ସେଠି ହେଲାନି, କୌଣସି ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରିଲାନି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ ଘରେ ତୁମେ ଶୋଇଲ ସେଇ ଘରେ 5 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି, ମୁନି ନୁହନ୍ତି, ସେଠି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେଠି ଏତିକି ହେଇପାରିବ, ହଁ, ତାର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ, ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ନେଇପାରିବ। କଣ ସେ ସ୍ତର ନା, ସେଇ ସମୟରେ ନହେଲେ ବି ତୁମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ସେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିବ, ନହେଲେ କଣ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ ତୁମ ଦ୍ୱାରା, ଯୋଉଠିକି ସାଧନ ବି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଠିକ ସମୟ ନହେଲା, ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ନେଇକରି ସାଧନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ ଆଗରୁ କରି ନେଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସେଠି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯଦି ସାଧନ ନହେଲା ସେଠି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ କରିକି ଭୋ ଭୋ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଜି ସାଧନ କରିପାରିଲିନି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିଲିନି, ଶପଥ କରିଥିଲି ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଯେ ତୁମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଯୋଡ଼ିବା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତୁମ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଆଗକୁ କେବେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନହେବ, ସେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯଦି ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମସ୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରିଥିବ, ମୁଁ କେବେ ସାଧନ ବନ୍ଦ କରିବିନି, ତାହେଲେ ସେ ତୁମ ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ହଁ ଶୀତ ହଉଛି, ଉଠିବା ତ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ନ କଲେ ଚଳିବ, ବୁଝିଲେ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରୀତି ଅଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟ ଅଛି, ପୁଣି ହାଟ ବଜାର ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ପୁଣି ଯଦି ଏ ମନ ଭିତରେ ଏସବୁ ଭାବନା ଆଣିଥିବ, ଜାଣିବ ତମକୁ ନ ହବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଦେବ। ତେଣୁ
ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ମୂଳରୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିବ, ମୁଁ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବିନି ସାଧନ, ତାହେଲେ ବନ୍ଦ ବି ହବନି। ସେ ଆତ୍ମଦେବ ସେଇଭଳି ପୃଥିବୀଟାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ରଖିଦେବେ ଆଣିକି, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତକୁ ତୁମ ପାଖରେ ତୁମ ସଂକଳ୍ପରେ ରହିଯିବ। ନା ରୋଗ ହବ, ନା ବାତ୍ୟା ହବ, ନା ବନ୍ୟା ହବ, ନା ଫ୍ଲଡ୍ ହବ, ନା ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ, ନା ଫ୍ଲଡ୍ ହବ, କିଛି ବି ହବନି ତୁମ ସଂକଳ୍ପରେ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲା 99 ସାଇକ୍ଲୋନ ହେଲା। ମୋର ସାଧନ ସରିଲା, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହବାକୁ ଦେଇନି ସେଦିନ, ଝିପ୍ ଝିପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସକାଳର ବର୍ଷା, ତାପରେ ପବନ, ଟିକେ 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 ଜମି ଆସିଲା ପବନ, ତାପରେ ଜୋର, ତାପରେ ଜୋର, ତାପରେ ଜୋର। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ଘର ଆଗରେ, ତାକୁ ମୋଡ଼ିକି ପକେଇଦେଲା। ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା କାଟି ଆଣିଲି। ଯେତେ ଗଛ ଥିଲା ତାପରେ ନଣ୍ଡା ହବାକୁ ବସିଲା, ପବନ, ସତିକା ବାଦଲ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କି ଆକାଶରୁ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଲା ସବୁ କୋଠାର କାନ୍ଥରେ, ପୁରା ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ। କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମ ଘରେ, ସବୁ କାର ଘର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବସିଲା। ସବୁ କିଏ ମାନେ ପୁଟୁଳି ଧରିକିରି, ଗାଈ ଗୋରୁ ଧରିକିରି ଆମ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ଆମର ତ ଟିଣ କେତେ ବଖରା ଅଛି, କୋଠା ଘର ବି ଅଛି, ଚାଳ ଘର ବି ଥିଲା। ଚାଳ ଘର ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା, ଗୁହାଳ ଘର। ଆମର ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା, ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ ଘର ଭିତରକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। କାହାକୁ ମନା କରିବ? ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହିଛୁ, କୋଠା ଘରେ। ପୁଅ ଛୋଟ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ନା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି। ଗାଈ, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଗାଈ ସବୁ ପିଣ୍ଡାରେ ଆମ ଖଞ୍ଜା ଭିତରେ ରହିଲେ। ଗୋଟିଏ ଘରେ 40 ଜଣ ଲୋକ ରହିଗଲେ ଆମ ଘରେ, 40 ଜଣ। କିଏ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, କିଏ ଖଟ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଘର, ଯୋଉ ଘରେ ମୁଁ ସାଧନ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଘରଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ସେପଟରେ ନଈ ଆସୁଥିଲା, ପବନରେ ବହୁତ ଜୋର ନଈ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଘରେ କାହାକୁ ପୁରେଇଲି ନାହିଁ। ଏଇ ଘରେ 40 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯାହା ଥିଲେ ସବୁ ଥିଲେ, ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ରାତି ସାରା। ଆମେ ଗୋଟେ ଡିବି ଜଳେଇଦେଲୁ ଘର ଭିତରେ, ସେ ଅନ୍ଧାର, ସେ ପୁରା ଡିବି କେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇକି ସେ ଘରଟା ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ଘର ଭିତରେ ରହିଛୁ। ବୋଉ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଯାହା ହଉଛି ହଉ, ଦେଖିବା। ଆମ ଟିଣ ଘର କେତେବେଳେ ଉଠେଇବାକୁ ବସିଲା, ମଝିରେ ମୁଁ ବସି, କିଏ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ଅନେଇଛ କ'ଣ, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକା, ନଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବାନ୍ଧି ପକା। ଭିତରେ ଚଢ଼ି ପଡ଼ି ମୁଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲି। ଯୋଉ ମଝି ଫାଙ୍କ ଥିଲା, ସେ ଟିଣ ଉଠିଲା, ରହିଗଲା। କଦଳୀ ଗଛ, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଲୋକ ହେଇଗଲେ ତ ଆମ ଘର ଭିତରେ, କୋଉଠି କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲା, କୋଉଠି କାଠ ଥିଲା, ସବୁ ଆଣିକିରି ଦେଇ ଦିଆଗଲା ସେ ଘର ପରେ। ଆଉ ଉଠେଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯାହା ହଉ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଣି ଆଉ ଯିଏ ଦେଲେ ସେ ଟିଣ ଘର। ଯାହା ହବ ହବ। ସେଠୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ରାତିରେ। ରାତି 3ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୋର, କାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ନା, ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ସାଧନ କଲୁ। 99 ମାନେ ମୁଁ ଆଡମିସନ ନେଇଥିଲି 96ରେ, 99 ଆସି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ମୁଁ ଉଠିଲି 3ଟାରେ, ସୁନସାନ, ନା ବର୍ଷା ଅଛି, ନା ପବନ ଅଛି, ନା ଯେମିତି ମୁଁ ଉଠେ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ମନେ ଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହଉନଥିବ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ପୁଣି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ଠୁ ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସୁନସାନ, ସ୍ତବ୍ଧ ପୁରା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଉଠି ସାଧନ କଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଗାଈ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଘର ସାରା, ସବୁ ଗୋବର, ମାନେ ଖାଲି ଗୋବର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପିଣ୍ଡା ସାରା ନିଷ୍କାସନ ହେଲେ ସିନା ହବ।
सेठू अपेक्षा कली सब गछ बुछ पड़ जाइए रास्ता सारा कम्युनिकेशन ना से रही सकाल घर भर सकाल है सब गाई जी जार थे सब नहीं गले कार तो घर ना सब भांगी भांगी जाइए पड़ेले अमृतभंडा गछ मोर 30टा गछ थी अमृतभंडा गछ सकाल गला बाहर सब पड़ी पाचिला अमृतभंडा ये अमृतभंडा सब प्राय 1000 अमृतभंडा हम कि बेसी हम गोटे गछ 200 अमृतभंडा हिसाब कर 30टा गछ के आणिक गोटे घर भर भर्ती करदे सब अमृतभंडा टोके टोके सब बोई आए आम घर भर कदली कांदी अच्छी जहाँ खाद्य तो मिल कि मिल ना सब कम्युनिकेशन बंद सब रास्ता बंद आसो सेठू जमी गाई सब पलैले रोसे करवा आरंभ है सका कौटी गोटे चुली करा मुझे आरंभ कली साधा सका भोर चिंता करंतु तो डिस्कंटिन्यू न हो डिस्कंटिन्यू हैला नहीं अवश्य 3टारे उठिक करिया कथा सही दिन जेहेतु लोक समस्त थिले हम घर भितर करिया पई ठीक नथिला अवश्य से घरटा मुक्त थिला किंतु कलिनी जेहेतु परिस्थिति देखिली आगे अमृतभंडा आनिया दरकार कदली आनिया दरकार आगे थैथन हवा दरकार कला परे तापर साधन करा बहुत आरामदायक साधन होता से 2 घंटा कि 1.5 घंटा भीतर सरीगला डिस्कंटिन्यू होनी माने देखो तुमको एत बड़ विराट साइक्लोनटा भी तुम समय को अपेक्षा करी तुम्हें केतले उठिबो से समय बंद है आ साधन सरीला परे आरंभ होई साइक्लोन सकाळ जो माने अनुभवी से माने जानी सकाळ आरंभ है राति 3टार बंद है तेणु तुम साधन बहुत उच्च श्रेणी भावना थी तेणु तुम जदि साधन केते माने मन रखत केते उच्च श्रेणी माने संकल्प थिला मो पाखे जोटा कि मो सेठो अनुभव कले मो देख मोर साधन बंद है साइक्लोन आरंभ है पुणी मोर टाइम के साधन जब उठिबी से किसी ना केते सहायता हो तेणु पृथ्वी तुम संकल्पबद्ध तुम्हें जहाँ संकल्प कर पृथ्वी तुम से ऑर्डर ता ऑर्डर चेंज हो तबे जदि साधन नहला आपण चेष्टा करी मन दुख कर संकल्प नहीं जदि पूर्ण संकल्प थी साधन कई काट कर मन रख तबे नेक्स्ट पॉइंट आम आसवा जे साधन मन पड़ी लिखी एनालाइज करवा रिटर्न बेले जहाँ छाड़ ताको पूरण करवा पुणी रिटर्न बेले जहाँ छाड़ उठिला बेले यदि साधन करी जाइछ अवरोहण रे धरा जाए गोटे साधन कर आंठू पाखे छाड़ दे पेट पाखे छाड़ दे छाती पाखे छाड़ दे आखि पाखे छाड़ दे आखि साधन कर रिटर्न बेले पुणी कर रिटर्न बेले छाड़ कह मु तो उठिला बेले करनी एटा कहीं कर भूल ना तुम्हें पुणी से रिटर्न बेले कर जो 1/3 कर से 1/3 कर आस माने नुहे जो आरोहण जी करुल से समय से पॉइंट गुड़ा से गुड़ा कर पुणी रिटर्न बेले आउ 3 1/3 मिसेब सेमती ना 1/3 जी करवा कथा रिटर्न बेले एटा गोटे सन्देहजनक प्रश्न उठी पारे जे मैं तो करनी केमती करी कि ना आशा करे जो मैंने साधन कर बुझीपारे जो मैंने करूना जानी ना से हे तो अज्ञात रही जापर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हूँ काक राबिला पूर्वर
ବୁଝିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶେଷ କରିଦେବା ଦରକାର ବୁଝିଲେ ସାଧନ କରୁଛ ଆରୋହଣ କଲ ଅବରୋହଣ କରିନ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଟଲିଷ୍ଟ କାକ ବୋବେଇଲା ପୂର୍ବରୁ କାଉ ବୋବେଇଲା ପୂର୍ବରୁ କାଉ ରାବ ଦେଲା ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ହେଇଯାଇଥିବ ଭୋର ହେଇଯାଇଥିବ ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମଟା ସରିଯିବା ଦରକାର ରିଟର୍ନ ଚଳିବ ରିଟର୍ନଟା ଯେତେବେଳେ ଅବରୋହଣ କରୁଛ ରିଟର୍ନଟା ଖସୁଛ ସେଇଟା କାକ ବୋବେଇଲା ପରେ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ ସରିଯିବା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ସବୁ ଯାକ ସରିଯିବ କାକ ବୋବେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଭଲ କାହିଁକି ନା କାକ ବୋବେଇଲା ମାନେ ଜାଣିବ ଭୋର ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସ୍ଥିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସ୍ଥିତି ହେଲେ ପୃଥିବୀ ହଲଚଲ ହବ କୋଳାହଳ ହବ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ହେଇପାରିବନି ଚକ୍ରବାଦନ କରି ହେଇଯିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମନ ଦେଇକରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରାଣାୟାମ ହଲଚଲ ହେଲେ ହବନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ତ ପକ୍ଷୀର କୋଳାହଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବ ପୃଥିବୀ ହଲଚଲ ହବ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ହଲଚଲ ହବ ତୁମର ନିଶ୍ୱାସର ଗତି ହଲଚଲ ହେଇଯିବ ସ୍ଥିତି ହବନି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରିବା ଦରକାର 96 minutes ବିଫୋର ସନରାଇଜ ସନରାଇଜ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର 96 ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ହେଲେ ସରିଯିବ ତେଣୁ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କାକ ରାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାଣାୟାମ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ ଶେଷ କର ଗଲା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାପରେ ପୂର୍ବ ପର କଥା ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଧନକୁ ମଜବୁତ କର ସାଧନ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଅତୀତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ହେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ହେଲାନି ସେଇଟା ହେଲାନି ଅମ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସମକ ଦେଲାନି ମୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇଆ ଥିଲା ଘର ଯଦି କରୁଥିବେ ଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଆଉ ରୋଡ ଆଉ ବାକି ଅଛି କେତେ ଖଣ୍ଡ ବାଲି ଆସିଲାନି ମଜୁରୀ पेमेंट केमती करी कौन करी ये अतीत फेरीजे साधन बेले भी अतीत फेरीजे जदि घर कर जदि कौन कौन काम कर अति संश्लिष्ट अच्छा से ही कम मन पड़े आउ भविष्य भविष्य कथा मन पड़े साधन कला चक्रवेदन हो प्राणायाम हो सुवन हो जहाँ कर अतीत भविष्य कथा मन पड़े भविष्य माने किसी नथिबो कुआड जीवार प्रोग्राम नथिबो तुम प्रोग्राम से तैयारी करियो आज एठी गलो भलो होता साधन पर एई काम हम करिवि जो पेंडिंग अछि लिस्ट धरे दो मन साधन करछु कर किंतु तापर ए सब जिंस उडा आसीबो तते करिए पड़े बुझली तेनु तुमे कोन करिवो ना वर्तमान जो साधन होची ताको मजबूत भाव रे कर वर्तमान समय जो मिली को मजबूत भाव रे कर जमा अतीत को जाओनी कि भविष्य को जाओ भविष्य जदि भावना आसला त काट अतीत रे कोन करिथिल जदि भावना आसला त काटी के रखि दियो आ वर्तमान समय मूल्यवान समय वर्तमान तो किसी दरकार नहीं वर्तमान बारवाटी स्टेडियम जीवा तो दरकार नहीं खेल हो कि नहीं रात 3 ता परे जीवो ता परे भाबिबो साधन सरी गले भाबिबो कोन पड़े जीवी कोन करबी किंतु साधन भीतर भाबनी साधन भीतर भाबनी कोन करबी पड़े जीवी कोन करिथिली अतीत को भूली जीवो भविष्य को भूली जीवो तेबे साधन बहुत मजबूत हो
गला नेक्स्ट पॉइंट हूँ जड़े मत पचारे मु क्रिया दे क्रिया क्रिया जो मरीगला क्रिया दिया मु क्रिया दे साधन करी कि ना ये गोटे मजबूत प्रश्न नहीं कि कहना हाँ कौन किए करुच्ची निजे जिते क्रियाटा जी मरीगला से मु साधन करी कि ना मु कहली मरला पर भी कर साधन मरीगला पर भी तुम्हें साधन कर आम शपथ नहीं कौन ना साधन डिस्कंटिन्यू न किंतु मन रखु मरीगला पर भी तुम्हें साधन उपयोगी ठीक अच्छे सेठी भी कर स्थूल शरीर कर सूक्ष्म शरीर कर से अभ्यास हो जाए तुम्हें आउ किसी से साधन कथा मन पड़ मरीगला पर भी मन पड़ क्या अति प्रिय हो जाए ना साधन क्रिया कौन क्रिया जी दे से साधन कर ना ये तो देवालय को जाऊनी ना सी कौन सी देव मंदिर को जाएंगे तो पूजा अर्चना करूनी अपवित्र लगे कि क्रिया दे किंतु साधन कर असुविधा साधन अर्थ बस ध्यान बस आखि बंद कर भीतर को जीव तुम तो स्थिति प्रकृत भीतर तुम बाहर बुलुच भीतर गले असुविधा कौन है साधन अर्थ हूँ भीतर को जीवा आ तुम्हें सब बाहर अच्छा इंद्रिय मान सहित अच्छा परिवार मान सहित अच्छा दबा नबार कार्यक्रम रही तुम्हें तो किणा बिका रही तेणु बाहर सदाबले बुलुच क्रिया बेले तुम भीतर को आसले असुविधा कौन है तुम तो निज घर से निज स्थिति तुम अवस्थान प्रकृत जदि बासस्थान था से निज भीतर से भीतर को आसवाटा कौन अपवित्र से जो शोथ से साधन कर किसी असुविधा नहीं मानसिक स्तर होती बेड ना कि ना असुविधा मानसिक स्तर शोक साधन कर बसिक मानसिक स्तर कर गोड़ हाथ न हलो जदि असुविधा किंतु किसी असुविधा नहीं बर मजबूत हो जे साधन कले सी तुम जो जहाँ क्रिया सी आनंदित हो सी खुशी हो तार कल्याण कर होम यज्ञ न हो तुम साधन जदि कह से पुण्य आत्मा जी थे मुझे आज सी ठीक रुहतु सी तो से थी तुम देखुव ना से ठीक रुहतु ताहले तुम भावना रे तुम अंतरात्मा साधन से ठीक है तार किसी जो दोष थाए से पुण्यता लाभ कर तुम भावना रे तुम साधन रे तुम संकल्प आ गोटे कथा जो कहलु मला पर भी साधन कर तुम्हें से अभ्यास छाड़ी हे मला पर भी कर आम जो रामकृष्ण परमहंस को देखुलु थाड़ाई से सेमती बस सेमती से शरीर से ध्यान से आखि मुद्रित अवस्था से कैंसर शरीर सेमती बस सेमती बस तेणु आम से गोटे अनुभव आसला जे हठात से फिगर आसला आम कैलकुलेशन कलु जे मरीगला जार जो अभ्यास अच्छे से छाड़ी पार सी भी साधन कर परलोक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आ भीतर पर्सन जानीपर के सृष्टि अच्छे कौन अच्छे चेष्टा कर बुझा
ଯଦି ପ୍ରଖର ଗତିର ସାଧନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ। ସିଏ ସାଧନ କରିକିରି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏଇ ଭାବନାରେ ଇଜି ହେଇଯିବ ବାଟ। ତୁମେ ଯଦି ଭାବିବ ହଁ ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସାଧିକା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧକ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏମିତି ରହିବା ଉଚିତ, ଏମିତି ରହିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଏମିତି ସାଧନ କରୁଥିବି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ତାହେଲେ ସେଇଠି ରହିଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହାୟର ଥିଙ୍କିଂ, ସଦାବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଆମର ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ନଥିଲା ଯେ ଶିବମୁନିଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ହଉ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ଯୋଗ କରିବାର ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ପରିବେଶ ଠିକ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ତୁମର ଭାବନା ଯଦି ଠିକ ନାହିଁ, ସେଦିନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ, ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରି ସାଧନ କର। ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କ'ଣ? ମାନେ ଲଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲ, ସର୍ଟରେ କରିନିଅ। ଚକ୍ରଭେଦନ କରୁଥିଲ, ସ୍ଥୂଳତ କରୁଥିଲ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କରିନିଅ। ଏଇଟା ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ। ବହୁତ ସମୟ ଧରି କରୁଥିଲ, ସର୍ଟରେ ପଳେଇ ଆସ, ସର୍ଟରେ ଉଠିଯାଅ, ସର୍ଟରେ ପଶ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ, ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକିରି ମାନେ କ'ଣ, ମୋର ଶୀଘ୍ର ଉଠିକିରି ଯିବାର ଅଛି କୋଉଠିକି, କି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, କି ଏତିକି ସମୟ ମୋର ଲିମିଟେସନ ଅଛି, ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ସାଧନ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ସର୍ଟରେ କରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦିଆହେଇ ସାଧନ କରିବାକୁ, ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଯାକ ସାଧନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ। ହେଇଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ, କାଁ ଭାଁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ସର୍ଟରେ କରିବ, ସବୁଦିନ ସର୍ଟ କରିପାରିବନି, ଦିନେ ଅଧେ କାଁ ଭାଁ କୋଉଠି ପରିସ୍ଥିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପରିବେଶ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତୁମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ସାଧନ ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଧର ଟ୍ରେନରେ ଯିବାର ଅଛି, 4ଟାରେ ଅଛି କି 5ଟାରେ ଅଛି, ତୁମେ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିକି ସାଧନଟାକୁ ସେଇ ଅର୍ଡରରେ କଲେ ନେଇଯିବ। ଗାଧେଇବ, ପୁଣି ତାପରେ କି କ'ଣ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ କାମ ଥିବ, ଗାଧେଇକି କି ଜଳଖିଆ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇବ, କୁଆଡ଼େ ଯିବ, 4ଟାରେ ଅଛି କି 5ଟାରେ ଅଛି, ତୁମେ 3ଟାରେ ଉଠିଲ, 3ଟାରେ ଉଠି ଚଟାପଟ ସବୁ କାମ କରିଦେଲ, ଗାଧେଇ ପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଧେଇକି ସାଧନ କରିପାରିବ। ସେଇଦିନ ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ସାଧନ କରିବ, ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ, ଆଗରୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ସାଧନ କରିପାରିବ, ନାହିଁ ତ ପରେ ଗାଧେଇବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ ଅର୍ଡର, ଗୋଟେ ଦିନ କେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନକଲେ ବି ଏଠି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଘଣ୍ଟାର ଶବ୍ଦ। ଯଦି କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ସେ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ବି ଟିକ ଟିକ ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ତୁମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ, ବୁଝିଲେ, ତୁମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ତ କରିପାରେ ନା, କରିବ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଥିଲି, ସେଇ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନଥିଲା ମୋତେ, ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଥିଲା, ତାର ଟିକ ଟିକ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା କାନ୍ଥରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିଦେଲି, ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ସେଠି ରଖିଲି ନାହିଁ। ସେ ଘରେ ଯିଏ ଅତି ମଜବୁତ ସାଧନ କରୁଥିବ, ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଶବ୍ଦ ବି ତାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବ। ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର ଶବ୍ଦ ଆସିବ,
घंट शब्द आसो कौटी घंट बाजुव सी टिके नागुर आसला चलो अल्लाह अकबर कहीदे से गोटे मिनिट जप करदे पड़ेगा तुम निघा रही किंतु घंटाटा कंटिन्यू बाजिब ना चक्रभेदन न आसपे कि प्राणायाम आसो तेणु आटलिस्ट घंटाटा को रिप्लेस करेंगे से घर किसी रखिए ता सहित कौन करेंगे लाइट भी रिप्लेस करेंगे माने एपरिक इंडिकेटर जब जलुव इंडिकेटर भी बंद करेंगे तार भी बड़ लाइट तुम भावना छोट लाइट इंडिकेटर लाइट भी तुम आखिरे पड़ो तेणु मुझे कौन करूँ गोटे टेप गुरे दौर कभर हो आ तो इंडिकेटर उठेबी गोटे टेप पकई दे देखो टिके टिके घटना भी तुमको व्याघात कर साधन लाइट बंद करदेल किंतु इंडिकेटर लाइट घर भर जल फोकस कर तेणु उभय घंटा को रिप्लेस कर इंडिकेटर लाइट की बंद करने को चेष्टा कर इंडिकेटर रख गला आ गोटे पॉइंट हूँ जे केते गुटे लोक आम देखु जो मुनि मैंने आउटे आडमिशन कर आम पाखे डायरेक्ट जो नुआ मुनि हाँपाई से कौन कर आखि की मिटी मिटी कर आखि मिटी मिटी कौन कर तुम तो आखि बंद कर दो ना आज्ञा आमर गोटा आखि मिटी मिटी हो जाऊँ खोली जाऊँ बंद हो जाऊँ सेमती कौन साधन कर आखि मिटी मिटी कहीं हम आखि मिटी मिटी बंद कर चेष्टा कर बंद करने जदि अभ्यास भय कि कौन कौन कारण आखि मिटी मिटी बंद कर ना साधन होने से मन पड़े मन से पड़े अनेक ब्रांच अच्छा साधन टेस्ट नहीं आसिले देखला साधन देखिले केमती करूला देखला आखि मिटी मिटी हो कहीं कार आखि टेढ़ा मेढ़ा हो अधा अर्ध मुद्रित अधा देखा अधा बंद थी ये कौन जनकर जन चेष्टा कले चेष्टा जिते कले भी बंद है आखि बोले आस्ते आस्ते आखि हाथ नहीं बंद करा डोला को टाण डोला डोला कभर टाक टाण आखि बंद हो ठीक किसी दिन पर तेरे आखि मिटी मिटी केवे करबनी आखि स्थिर रहिबो कान स्थिर रहिबो पाटी स्थिर रहिबो प्रत्येक अंग प्रत्यंग स्थिर रहिबो कांस्टेंट रहिबो ताहले साधन ठीक रहिबो नेक्स्ट पॉइंट होची सकाळ उठिले धर साधन कर पुओ उठिला स्त्री उठिला बापा उठिला समस्त उठिले एक संगे साधन कर तुम्हें उठिल तुम्हें क्या सहित कथा हबनी उठिक कथा क्या सहित हबनी गोटे बड़ पॉइंट उठिक जब कथा हम कौन हम से आरंभ हम सांसारिक व्यवहार तुम्हें आज एठिक जीव तुम्हें जब उठ कौन आज कम अच्छी कह स्त्री आरंभ कर आज से अमुक कही जावाक पड़ो स्कूल पिलार परीक्षा अच्छे जान कि आज से अमुक घर बहु आसला काली समर कथा कहीकि आसला आरंभ नाटक तेणु जदि कथा मूल न कहबार अभ्यास कर सब कथा बंद है
ମାଙ୍କଡ଼ ଆସିଥିଲା ଆମ ବାଇଗଣ ବୁଦାଟା ଖାଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି, ପିଜୁଳି ଗଛରେ ଜମା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ସକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ତମେ ଯୋଗ କରିବ ନା ଏଇ ବ୍ୟବସାୟିକ କଥା ହବ? କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛି ଉଠିବ, ନିଜ ବ୍ରସ୍ ନିଜେ କରିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ଥରେ ରହିଥିଲି, 7 ଦିନ ରହିଥିଲି। ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ଉଠିକିରି, ସେଇ ପିଲା ଥିଲା, ମୋତେ ସଦାବେଳେ ଜଗୁଥିଲା। ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଗୋଡ଼ ପକେଇବେ, କେମିତି ହାତ ଉଠେଇଲେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦେଖୁଥିଲା। ସେଠୁ ଉଠିବି, ମୋତେ ବ୍ରସ୍ଟି ଆଣିକି ଦେବ, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ମୋତେ ଦେଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିପାରିବିନି? ପାଟି କଲି ଥରେ ଦୁଇଥର, ଆଉ ଦେଲାନି। ରାତିରୁ ସକାଳ ଦିନ ସାରା ତମେ କଥା ହବ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଉଠିକି ଯେମିତି ସାଧନ କରିବାକୁ ଯିବ କାହା ସହିତ କଥା ହବନି। କଥା ହେଲା ମାନେ ଅର୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଥିବ, କଥାରୁ ନଥା ବାହାରିବ। ଗୋଟେ କଥା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ଟାଣି ନେଇଯିବ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତମେ କେତେବେଳେ କଥା ଖେଳିବ। ତେଣୁ ମୌନ ବ୍ରତଟା ସେଠି ଠିକ୍। ଦିନ ସାରା ମୌନ ନ ହେଇକି ସେଇ ସମୟରେ ମୌନ ହବ, କାହାକୁ କିଛି କହିବନି। ସତିକା କାହା ସହିତ ତମର ପଡୁନି, ଅପଡ଼। ସତିକା ମାନେ କେହି କାହାକୁ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ନାଟକ କର, ସେଠି ଏଇ ନାଟକ କଲେ ଠିକ ହବ, ତମେ ଜିତିବ। ଆଉ ଯଦି ତମର ବିରୋଧୀରେ କିଏ ଥିବ, ସେଇ ଘରେ ସାଧନ କରିବା ଉଠିବ, ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛ, ବର୍ଷଣ ଶୁଣିବ। ତେଣୁ ହୁସିଆର, ଠିକ କଥା ନହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ, ସେଜ ତୁମେ ଯୋଉ ପକଉଛ, ସପ ପକେଇଲ କି ଗନ୍ଥା ପକେଇଲ କି ବେଡସିଟ୍ ପକେଇଲ, ପରିଷ୍କାର କରିକିରି ଟିକେ ଓସାର କରି ପକେଇବ। ଓସାର ମାନେ ଓସାରିଆ ସପ ଆଣିଥିବ, ବୁଝିଲେ? ଓସାରିଆ ସପ କିଣିଥିବ। ନହେଲେ ହାତ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବ, ହାତଟା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହାତ ପକେଇବା କଥା, ହାତଟା ପଡ଼ିବ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ଓସାର କରି ପଡ଼ିଲେ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେଇଠି ଆର୍ଟ ହେଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଡ଼ିବନି, ହାତଟା ଆଙ୍ଗେଲ କରି ପକେଇବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାଣାୟାମ ବେଳେ। ତେଣୁ ସେଠି କ'ଣ ହବ, ହାତଟା ଯଦି ତଳେ ବାଜିଲା, ତଳେ ଆର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, ହଁ ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ତ ଆସନରେ ଅଛି, ଦେଖିବାକୁ ଆସନ ନଥିବ, ତମେ ଆର୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଠି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସଜାଗ କରି ରଖିବ, ଯେମିତି ଓଷା ସପ ବା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଦେଇଥିବ, ଯେମିତି ତଳେ ହାତ ନ ବାଜେ। ଟିକେ ସାଇଡରେ କ'ଣ ରଖିଦେଇଥିବ, ନହେଲେ କପଡ଼ା ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ପଟି ଫଟି କ'ଣ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଓଷା। ଯଦି ସପ ଓଷାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଓଷାର କରିକିରି କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତର୍କତା, ମାନେ ଆସନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଚୁଡ଼ି ଆଉ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ। ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ, ଯୋଉମାନେ ଚୁଡ଼ି ବେଶୀ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ଧରାଯାଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁମାରୀ ତଣ୍ଡୁଳ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କଲା, ସେ କୁଟୁଥିଲା ଧରିକିରି, ସେତେବେଳେ କାଚ ଚୁଡ଼ି ଗୁରେ ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ଝୁଣଝୁଣ ହେଲା। ଝୁଣଝୁଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେପଟରେ ବାପା ବସିଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବିବାହ ହବ, ତାଙ୍କର ତ ଗରିବ ଘର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର। ତେଣୁ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ କ୍ଷୀରି କରି ଦେବା ପାଇଁ ନଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କିଛି ଖୁଦ, କିଛି ତଣ୍ଡୁଳ ତାକୁ କୁଟି ଦିଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କୁଟିଲେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଝୁଣଝୁଣ ଶବ୍ଦ ହବ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ହବ, କ'ଣ କରିବ, ସେ ଗୋଟେ କାଢ଼ିଦେଲା ଏପଟ ପଟ, ସେପଟ ହାତରୁ ଗୋଟେ ପଟ କାଢ଼ିଦେଲା, ତାପରେ ଝୁଣଝୁଣ ହେଲା।
तापर सबुजाक काच काढ़ा गोटे पट रखला एपटे गोटे पट सेपटे गोटे पट आउ झुणझुण है आराम कुटिला सेमती तुम्हें जिते चूड़ी शब्द हम झुणझुण शब्द हम तुम साधन कर कौन कर विचार कर तेणु पुले 10 पट चूड़ी पिंधले जे ठीक लगे नीतिनिष्ठ हो गला ता ना गोटे चूड़ी रही भी चलो गोटे चूड़ी रही भी चलो डॉक्टर मान तो चूड़ी पिंधु ना किसी ना हाथ तेणु मुझे चूड़ी पिंधिया को मना करनी चूड़ी पिंध गोटे चूड़ी पिंधले भी तुम साधन ठीक हवा दरकार तेणु जमी झुणझुण न हो साधन कर आउ कौन ना पाउंजी शब्द झुणझुण हम तेणु पाउंजी एमती पाउंजी पिंध ना पाउंजी खोलिक रखिदि से करला बेले एक काटब गोड़टा काटब पाउंजीर मोटाटा रूपाटा से काटब तुम जो साधन कर गोड़ रख से काटब तेणु आटलिस्ट जमी सरल गोड़ आजिकल जगन्नाथ फीता पिंधुन गोड़े कला फीता कौन गुरई पिंधुन कौन से मानसिक स्थिति से पिंधले चलो किसी ना से व्याघात कर किंतु व्याघात मानसिक स्तर करे ओरिएंटेड हो पार आत्मा आड़ से व्याघात सृष्टि कर कला फीता किंतु मुझे पाउंजी कथा कहूँ पाउंजी आटलिस्ट जो मैंने पिंधुंट से काढ़ी रखा उचित ना देखिए कष्ट हो निजे कष्ट हो पाउंजी तो गोटे तुमको धरे एक्चुअली तार किसी ये नहीं माने ताकू जदि आम आलोचना करवा जमती तस्लीमा नासरीन आलोचना कर बही लज्जा उपन्यास पाउंजी धरे झील मानक से आगू गले कुआड़े गले जना पड़े झुणझुण शब्द जना पड़े तेणु सी दौड़ुवे तुम्हें पचर दौड़े से धरा पड़ जाए पाउंजी पिंधि दिखाई छाड़ से कथा तेरे आम पाउंजी पिंधा उचित नुह कि चूड़ीर एत आवश्यकता ना मन तापरे परवर्ती पॉइंट हूँ स्टॉप म्यूजिक म्यूजिक करेंगे ना केतोड़े जो ब्रह्मा कुमारी वाला कहते आम राजयोग कर ठीक अच्छे राजयोग कर कि मंत्री योग कर किसी असुविधा ना म्यूजिक बाजे म्यूजिक सहित गोटे लाइट से अने गोटे लाल लाइट थी से जोग जोग अर्थ तो भीतर को जा बाहर गल तो लाइट देखिए बाहर गल क्या समालोचना करूँ कि कहूँ जोग अर्थ ही भीतर को आसवा बाहर को नहीं तेणु म्यूजिक सहित किसी संपर्क ना म्यूजिक बाजिले तो म्यूजिक आड़ को जीव ना म्यूजिक बाजिला माने म्यूजिक आड़ गल शब्द शुणिले से म्यूजिक दरकार नहीं शब्द से आवश्यकता ना निस्तब्ध निशब्द घर शब्द कौड़ा आस निशब्द घर शब्द शुभुची आ ये शब्द शुणिले निशब्द शब्द के अनाहत शब्द के शुभ जे बिना आघात सृष्टि होती से शब्द है से म्यूजिक शुण बाहर म्यूजिक बंद कर स्टॉप म्यूजिक ता परवर्ती पॉइंट हूँ कौन फोन आजिकल जीवन रे स्त्रीर पुरुष जी आवश्यकता ना आउ पुरुषर स्त्रीर जी आवश्यकता ना से आवश्यकता हो पड़ी फोन बुझे तुम्हें घर बाहर फोन नहीं न जाए पुणी फेरिक आस टंका ना चलो कि फोन ना चलो फोन आवश्यकता हेलो कौटी हेलणी तुमको मुझे जाऊँगी बस स्टैंड अच्छी चढ़ेबी ये समय पहुँची तुम से छिड़ा है मुझे भेटी
वकिल पचार तुम तारीख अच्छे जान कि फोन आउ चिट्ठी ना आगे चिट्ठी आसूला पोस्ट कार्ड तुम अमुक दिन डेट अच्छे आस पहुंच एटी ना फोन मेसेज सब फोन स्कूल कॉलेज तो आरंभ कर सब सिस्टम कर दिया तेरे फोन टा जदि नित्य आवश्यक रही नित्य आवश्यक वस्तु भितर अच्छी ताको अनेक मुनि माने अच्छी साधन करे फोन टी रखिदे फोन करेंगे काले केते फोन आसला मु रिसीव करी हेलो हाँ मु जोग कर कथा होनी से तो गला फोन खोल कहीं ऑन कर रखियो कहीं स्विच बंद पुणी बाहर रख फोन स्विच बंद कले भी तुम पाखे रख ना मन रख भाइब्रेसन हम जो मैंने शोचन भी फोन रखा कथा ना अधिकांश लोकंर भ्रांत धारणा अच्छी जे मु फोन टा पाखे रखी फोन पाखे रखिए केबे मुंड पाखे रखिए ना छाती रखिए पकेट रखिए तो रेडिएशन सृष्टि हो जो रेडिएशन फास्ट हालो हायर आसी तुमको विकलांग कर आस्ते आस्ते कैंसर सृष्टि कर हार्ट अटैक आस तेणु होशियार केवे फोन यूज करनी पकेट रखिक से अधिकांश लोक अंटारे बांधते अंटारे पकेट कर बांधते कि तल पकेट रखी चलो तेणु ये एत अज्ञानता अच्छी एम जो मैंने साधन कर फोन टाक पाखे रखिक साधन कर रखिबन केबे भी रखिबन आ शोला बेले फोन पाखे रखनी मुंड पाखे जब रख गोड़ पाखे रख तल को रख स्विच बंद कर रख तेणु ये मेन बेस पॉइंट हूँ फोन पाखे रखना साधन कर किसी असुविधा से फोन आवश्यकता कौन अच्छी राति 3 किए तुम फोन कर जो मैंने सन्धार साधन कर फोन आसपे तेणु तुम नष्ट हो फोन रखीद मैंने आलाउ कर फोन करू रिसीव कर गला फोन चक्रभेदन ना कि ना तेणु होशियार फोन केवे रखु ना नेक्स्ट पॉइंट हूँ सेज सफा करवा उचित सेजटा सफा करूँ झाड़ लगे आज साधारण झाड़ बोला झाड़ लगे गंध हम ताको दिने छाड़ी दिने ना प्रत्येक दिन सफा न कर खरा दिन सफा कर ना परिष्कार रख सेजटा पूरा सफा कर रखु गंथा हो गंथटा चलो किंतु बेडसीटा सफा कर रख जदि गंथा भिजी जाऊँ सफा कर खरार पकेब जर मर साधन को जिते नीट एंड क्लीन जमी बसिले से बासना आसूची बासना आसूची ताहले साधनटा सुगम हम बुझे साधनटा सुगम हम से समय तो हवा को जाऊँ आ गोटे पॉइंट रखा आम से साधन पूर्व गाधेबे ना अधिकांश ये आसुन तो देखुची जेहेतु नुआ आसिले कि ना कहीदे से ठीक चलिए जो मैंने साधन कर बहुत वर्ष है कहते साधन गाधे साधन कर कहीं किए कही तुमको साधन करने गाधे ना हाँ कही जन कहते ना कहना आम मन मन गाधु कहीं गाधौ चिता चैतन्य कहीं लगाच सका उठिक गाधे कि साधन कर जड़े ये साधन करने कहला आज्ञा मुझे अनुकूल चंद्र साधन कर सारा कले हेनी मुझे हाँ हम हेनी कहीं कि गाधेबन राति 3 उठी अनुकूल चंद्र दीक्षा नहीं कहला करी जोड़े गोटे अनुकूल चंद्र पर कर 2-3 वर्ष पर से पर्यटन से नहीं तो से छाड़ ये कर
ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଗେ ସାଧନ କର ତାପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯାକୁ ଦଉଛ ଦିଅ। ଗୋଟେକୁ ଧର, ଏକ ବିଦ୍ୟା ସୁରକ୍ଷିତ। ଗାଧେଇଲେ ତ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ ନା, ତୁମର ଯୋଉ ଗାଧେଇଲେ ମଳିଗୁଲା ଯୋଉ ଝରିଥାଏ ଲୋମ କୂପରେ ସଫା ହୁଏ। ଆଉ ତୁମେ ସାଧନ କଲେ ତ ଲୋମ କୂପରେ ଆବର୍ଜନା ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଝାଳ ବୋହିବ। ସେ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ରଖିବ, ତା ପରଦିନକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେ ତ ଲାଗିକି ରହିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସାଧନ ପରେ ପରେ ତୁମେ ଗାଧାଅ ବା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଧାଅ, ସେଇଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ, ବଡି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଗାଧେଇକିରି କରିବ ନାହିଁ, ଅଗାଧୁଆ କରିବ। ଅଗାଧୁଆ କଲେ ପରିଷ୍କାର ହବ ଗାଧେଇଲା ପରେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇଲେ ଆଉ ତ ଗାଧେଇବନି ନା, ପୁଣି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଗାଧେଇବ, ତା ପରଦିନ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଆଉ ଆଟଲିଷ୍ଟ 13ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମନରେ ଆଣିକିରି ସେଟିଂ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି। ମୁଁ ରଖିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ 51 ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଏଇ 51 ପଏଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ମନେ ରଖ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଶୁଣିକିରି ତୁମେ ଟିପିକିରି କାଲକୁଲେସନ୍ କଲେ ବି ଏଇ 51 ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିରବତା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଆର ମତାମତ କ'ଣ ରଖିବା, କି ଯଦି କ'ଣ କହିବାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ମତାମତ ସେକ୍ସନରେ। ଜୟ ଜୟ। ମତାମତ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟାସାସନର ଉପବିଷ୍ଟ ମୋର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୁରୁଜୀ, ଗୁରୁମା ଏବଂ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଆଜି ସାଧନର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦିଆଗଲା ତା ବାବଦରେ ମୁଁ 2-3ଟି ଜିନିଷ ନୋଟ୍ କରିବି। 15ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆମେ ଯାହା ଜୀବନର ସଂକଳ୍ପ କରିଛେ, ଆଜି ଆମେ ସେଇଆ ହେଇଛେ। ଆମେ ଯାହାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ପରମାତ୍ମା ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରି କାଲି ଭୁଲିଗଲେ ହବନି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପଟାକୁ ଦୋହରାଇବା, ପରମାତ୍ମା ସେଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୁରୁଜୀ କହିବେ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଜୀବନର ବଡ଼ କଳା। ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ନିରନ୍ତର କରାଯିବ, ପ୍ରତିଦିନ କରାଯିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯିବ, ଚିନ୍ତନ ସ୍ତରରେ ହଉ ବା ଦୈହିକ ସ୍ତରରେ ହଉ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ପରଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏମିତି ରହିବ। ବୁଝି କହିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱର ଥିଲାବେଳେ ତୁମେ ସାଧନ କରୁ ବଡ଼ ଫଳ କର। କାହିଁକିନା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଗ୍ଧ ହେଇକି କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନ କ୍ରମ, ଆ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ତାର କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯିବ। ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ମୁଁ କହିବି, ଆପଣ ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଆଖି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଖି ହେଉଛି ଶରୀରର ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଙ୍ଗ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ମନର ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ସାଧନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଖିର ହାତ ଲଗେଇବେ, ଯଦି ଆଖି ଦପ ଦପ ଟିକେ ବି ହଉଛି, ଆପଣ ମନ କେବେ ସ୍ଥିର ନଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଖି ଟୋଟାଲ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମନକୁ କଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହଜ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଉ ଆଖି, ଏଇଟା ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଯାହାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆ ବାବଦରେ ଟିକେ ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଟିପ୍ସ ଦିଆହେଇଛି, ସମୟ ତ ଅଳ୍ପ, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ କହିବେ। ମୁଁ
ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖିଲେ, ସାରଗର୍ଭଙ୍କ ମତାମତ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ କିଏ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଜୟ ଜୟ। ଭାଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ତା ବି ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି, ଦେଶ ଦଉଛି ପ୍ରକୃତ ସେ ଯୋଉ 2-3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଭାଇ କହିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଖି ଲାଗି ମନଟା ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଖି ତମର ପ୍ରକୃତ ବୃତ୍ତି ଲାଗି ଅସ୍ଥିର ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ବି କହିଲେ, କୋଉଠି ଦୋଷ ଲାଗୁଛି କାଳେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ବି କରୁଛୁ ଆମ ସରକାର ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି ଅସୁବିଧା ବୋଲି ଭାବିବା, ସୁବିଧା ବୋଲି ଭାବିବା। ଆତ୍ମଦତ୍ତ ଆମେ ତ ବିରାଜମାନ ଏଇସବୁ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କାମ, ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ପାର୍ଥିବ ଜଗତର କାମ। ସେ କଥା ବୁଝିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଜିଜ୍ଞାସା ଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବୁଝିଥିଲି ଟିକେ। ଆପଣ ବି ଆଜି ଭଲ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଲେ ସେ ବାବଦରେ। ଆଉ ଅଳଙ୍କାର କଥା କହିଲେ, ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେମିତି ପୁଳେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିଲେ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ ପତିପତା ନାରିଲା, ତାହା ନୁହଁ। ତାହା ମତେ ବୁଝେଇଲେ ଗୋଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ମନେ ମତେ ଭାବିଲେ ହବ ଯେ ମୁଁ ପତିପତା ନାରୀ। ସେ ବାବଦରେ କହିଲେ ଚୁଡ଼ି ପାଉଁଜି ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଆମର। ଆସନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଆସନକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା କଥା ମତେ କହିଲେ। ଗାଧୋଇବା ଉପରେ ମତେ ବିଶେଷ ତର୍ଜମା କଲେ। ଗାଧୋଇବା କେହି ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଆମେ ଯୋଗ କରିବୁ ଚନ୍ଦନ ଚିତା ଲଗେ, ତାହା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ଟିପିଛି। ଫୋନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ ପାଖରେ, ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇବା କଥା ନୁହେଁ। ସବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଟିପି ରଖିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଘଣ୍ଟା ଟିକ୍ ଟିକ୍ କେମିତି କରୁଛି, ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ରେଗୁଲାରିଟି ଯଦି ରହିବ, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାଇ ବି କହିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇ ସାଧନ କରିବା, ସେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆତ୍ମା ଦେବେ, ଯୋଉଠି ହେଲେ ଦେବେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସିଚୁଏସନ ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦିଏନି, କୋଉଠି ଯାଇଥିବ ପାଖ, ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ହେଇପାରିବ, ସେ ବାତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାରଗର୍ଭ। ଆହୁରି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡିଓରେ ଛାଡନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଟିପିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବହୁତ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ କହିଲେ, ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ରଖି ପୁଣି ଆମକୁ ଅଧିକ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନେକ୍ସଟ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବେ କି? ଆଉ ହଁ ଜୟ ଜୟ। ହଁ ସୁଦାମ। ଆମେ ତ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁରା ଯୋଉମାନେ 3ଟାରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧନଟା ସବୁଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହୁଏନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ସାଧନ କରୁଥିବା ମୁନି ମାନେ, ତାଙ୍କର ତ ବିଛଣା ପତ୍ର ତ ପ୍ରାୟ ଠିକ ରଖିଥିବେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବେ, ଓସାରିବେ ପୋଖରୀ, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ କହିଲେ କାକ ରାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯଦି ସାଧନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ଠିକ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଠିକ ଟାଇମ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାଧନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭୁଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ତାକୁ ତ ରିଟର୍ନ କରିବା ନାହିଁ, ଫେରିକି ସାଧନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ ଫେରିଲା ବେଳେ ଯୋଗ କରିସାରିଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ 1/3ରେ ଫେରିଲା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ସାଧନ କରିବା। ଆଉ ମତେ ଯୋଗ କରିବାରେ ଯଦି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ, ଆମର ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କି ଟାଇଟ୍ କ'ଣ ଇଏ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ଟରେ କରିପାରିବା। ସର୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ କରିକି ଯୁଆଡେ ଯିବା, କ'ଣ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ସର୍ଟ କରିପାରିବା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ବି କହିଲେଣି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ତେଜ ବିଛଣା ସଫା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଟା ତାର ବିଛଣା ସୁଗନ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଟିକେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାଧନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମର ଧୂପ ଲଗଉଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବ ଲଗେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗନ୍ଧଟା ରହିବା ଦରକାର, କି ଧୂଆଁ ନ ରହିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଆଗରୁ କୁହାହେଇଛି, ଆଜି କୁହାହେଇନି। ତେଣୁ ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାଧନ କରିବାକୁ ଗାଧେଇବା ବି ନାହିଁ, ପରେ ଗାଧେଇବା। ଏଇ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ ମିଳୁଛି, ବା ଫୋନ୍
एगुड़ा सब बहुत गुड़े कहलानी आज बाबा आप कहले चूड़ी पाऊँ सेवा कौन समय टे व्याघात सृष्टि करुँच तार आलोचना आप तो आज जहाँ बहुत गुड़े आम साधन समय जाना कथा शिखा कथा सब आप आज समस्त आमर मुनि भाई भाई मान सूचीदेले आजिकार समस्त मुनि भाई भाई मान प्रेम जयजी एवं गुरु बाबा धन्यवाद बहुमूल्य मतामत रखिले बहुत पॉइंट पुणी मन पकईदे पूर्वर एवं आज से पॉइंट गुटिक आलोचना कर धन्यवाद। नेक्स्ट किए कहे कहतु जय जय बाबा आजिकार जो नियम गुड़ाक देले प्रकृत में से नियम गुड़ाक आम बहुत मूल्यवान नियम आमे किंतु साधन करूचु ता भितर एतेटा नियम भी पाली पारिनु किछटा भी भूल होउछि किंतु सेइटारु आज जणा पड़ला ए सब नियम मानिकी आमे साधन करी चलले प्रत्येक दिन आउरी आम बहुत बहुत भल हम साधन रे आउ ठीक रहिबो भी साधन रे मनटा भी ठीक रहिबो किंतु ता भितर जो बिछड़ाटा टिके चौड़ा करी पकेबाटा एटा भी मु दिने अनुभव करिछि मु ए जेतबे प्राणायाम करि सारला परे जेतबे उठिबा को हुए सबले तो आखिटा बंद थाए सेतबे मो हातटा केतबे जाकी बाहर लागि जाइछि मु एटो निजको निजे सेदिन चिंता कली अरे मो हातटा बाहर को लागि जाउछि मु जानि पारनी ताले ठीक अछि काली थारु बिछणाटा टिके बड़ करके पके चौड़ा करके पके सेदिन तार भी मु चौड़ा करके बिछणा पकाए जेतु मो मुंड गोड़ आ हाथ चारि भितर ही रहो आ जदि भी अन्य मनस्कर कुआडे पड़ी जबो या भितर भी रहिबो सेही भली एमती केते गुडिया नियम देले बहुत भलो लागिला आ एमती भी आपनकर बाबा आउरी भी केते कोन नियम रे अछि आपन से टिप्स गुडा का देबे किंतु आजिकार नियम जो देइछन्ती बहुत भल लागे बहुत भल लागे जय जय धन्यवाद बहु सुचिंतित एवं परीक्षित मतामत रखिले जेहेतु से निजे अनुभव कर मु भी अनुभव करुछि जोटा आवश्यकता अछि व्याघात सृष्टि करुछि साधन रे ताकू आम ये उपस्थापन करुछु मो अभिज्ञता को लेकिन प्लस भावना रे आनिक कहूँ तेणु समस्त उपयोगी मतामत एवं से रखिले से अनुभव ज्ञान धन्यवाद से नेक्स्ट के कहबे कहतु हो प्राय आउ किए नाहंती मतामत रखापी कारण आग को नुआ वर्ष अच्छी से प्रस्तुति पर्व रखि थे नुआ वर्ष मन रखु ये वास्तविक नुआ वर्ष नुहे ये इंग्रेज मान नुआ वर्ष बुझे तेणु तांकर जोटा देखो शीत दिने मुझे कही रखी समाप्त पूर्व यहाँ आलोचना करवा ये शीत दिन कौटी नुआ वर्ष है गच कौन ना गच झड़ू कहले गच कौन आमर जो नुआ वर्ष गच प्रफुल्लित हम माने प्रस्फुटित हम शाखा प्रशाखा पूर्ण नुआ रूप नुआ पत्र मल्ला पत्र झड़ी पड़ो बसंतर आगमन बुझे एप्रिल मसरे आमर आस नुआ वर्ष सब बसंत ऋतु हो सब आसीज पत्र पल्लवित हो नुआ वर्ष आम कह नुआ रंग नुआ उन्माद सृष्टि हो शीत दिन तो घोड़े गाड़े कोड़ी बसगल नुआ वर्ष कौन कर तेणु ये हूँ इंग्रेज सभ्यता शीत दिन किसी कुआड़ हुए कुश कौन बुझे खाली मांस गुरा काटिक हाणी खाଇବା कथा छेली गुरा मारिया कथा कुकुड़ा बध ये सब करी खिया जाऊँगी आने किसी ना नुआ वर्ष गोटे एमती हाबिचुएट मनीष हो गला खाली मांस नुहे ता सहित आहरी भी एडजेक्टिव रोचे खाद्यर एडजेक्टिव लगुच परिवेशन आणुचन से गोटे माने नीतिदिनिया गोटे आवश्यकता हो गला खाद्य सहित से आवश्यक तेणु नुआ वर्ष नुहे
आपको आम भूली जा दरकार, आपको कैलेंडर लिभेवा दरकार। ये नुआ वर्ष जेहेतु इंग्रेज शासन चली तार परंपरा मिस्टर लॉर्ड आम एबे भी कहचे एबे टाई पिंधिक कोर्ट को जाऊे वकील मैंने एबे भी थाना रे बड़ अफसर को इन्स्पेक्टर को साहेब कहते जानते साहेब आज आसवे। अरे साहेब सभ्यता कौट थिला इंग्रेज सभ्यता एबे भी रही थाना गोटे गोटे बड़ बड़ थाना देखिए साहेब शब्द सृष्टि हो और विचारपति की से संबोधन कर लॉर्ड संबोधन लॉर्ड भगवान जमी आसुले भगवान उपरू इंग्रेज मानक गाँव रु इंग्रेज मानक देश रु लॉर्ड गोटे गोटे आस क्लाइव लॉर्ड केते पैसा नहीं जाइए शोषिकी हिसाब ना 100-200 जहाज रे सुना नहीं गला ईस्ट इंडिया कंपनी कर लॉर्ड तेणु से सभ्यतार एपर्यंत से गंध जाए भारतवासी ठार आम से नुआ वर्ष जानुआरी करुचे जानुआरी किसी हुए मन रख अति अपवित्र मास हूँ जानुआरी आमर पांजी पड़ा हम नुआ वर्ष आरंभ हम से गोटे उपयुक्त माने जो फलर अंकुरित हेब फल पुष्प सब फुटब ताकू आम गोटे प्राकृतिक परिवेश नुआ वर्ष कह देख तुम सिंहरण सृष्टि हुए जमी बसंतर पल्लवित स्वर सबकि परिवर्तन हुए तुम शरीर किसी परिवर्तन हो देख तुम माने कौटी ये शीत दिन सब लगी जाइए तुम ठाई कलंक शरीर कलंक माने कौन मड़ी सी ऑटोमेटिक छाड़ीज से देखिए खरा खाली आसू खरा पाग आसी जाऊ शीत पड़े जाऊ देखिए तुम भर सब छाड़ आस्ते आस्ते छाड़ साबुन लगे दरकार नहीं ऑटोमेटिक छाड़ी जाए किसी गोटा परिवर्तन है आम तांकर सेटा सुविधा मास थिला बरफ पड़ुची सब किसी होची से जानती रोसे फ्रिज आविष्कार करते 7 दिन नहीं रखीदे परिवा बरफ रे कौट परिवा मिल कौन आम से फ्रिज सभ्यता को आनिक पुरे किए मेडिसिन फेडिसिन रखुन चलो ये परिवा से मिठा से अमुक धमक सब फ्रिज रे भर बुझे तांकर आवश्यकता थिला फ्रिज से तैयारी तुम्हें आनिक घर भर फ्रिज पुरेगा नीतिदिनिया गोटे से फ्रिज रखुन रोग पुरे रख बुझे फ्रिज जो मैंने घरे अच्छे मैंने रोग किसी अच्छी जान जिते जिते माने न्यूट्रल फ्रिज रु जिते कम कर फ्रिज से तुम स्वास्थ्य उन्नति हो ना जोग कर बेकार फ्रिज छाड़ा से नुआ वर्ष छाड़ा आस्ते आस्ते छाड़ा से हांडी माठिया पाख जाओ ताहले जीवन अच्छी डायबिटीज कमिब सब किसी परिवर्तन हो ना जान इंडिया हूँ भारत इंडिया बा भारत डायबिटीज राजधानी पृथ्वी डायबिटीज राजधानी हूँ इंडिया इंडिया रे केवल 40% डायबिटीज हो से नुआ वर्ष आसूची बोली सूचना रखली तेणु आम से नुआ वर्ष को अपेक्षा कर जोटा ओडिया भाषा आमर भारत रीतिनीति अनुसार हो प्राय सब स्टेट से पालन कर पांजी पड़ा हम सब को धारणा रख यहाँ माइनस कर ये स्टेपिन रख ताल समाधान हो ठीक अच्छे बहुमूल्य मतामत रखिले समस्त धन्यवाद।
ये जो आलोचना साधन क्रम कौन व्याघात आसुची 64 पॉइंट टी बहुत मूल्यवान मु आशा करुँच समस्त को जोग काम लगे समस्ते सतर्क हो पारे समस्ते जापर जोगर कौन सब व्याघात अच्छे कौन कले कौन हम बहुत उदाहरण देके बुझे जी संभव मुझे कही आशा करे तुम जीवन क्षेत्र में सुधार आना ताहले आमर ये प्रवचन बहुत मूल्यवान मन धन्यवाद समस्त जय जय जय